अच्छा बेग साहब, मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह भी यूँ लगता है चेंज ऑफ हार्ट्स मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हो रही है। ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपको कमेंट लेता हूँ। सुनाएं जी। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम, इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। ये लोग बैठ जाएं, जो बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। अब देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब जब वजीर दाखिला भी थे बड़ी हार्ड लाइन लेते थे, तो बेग साहब कुछ ना कुछ समथिंग इज कुकिंग, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको कहा है ना जी कि प्रेशर जिसको ये कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, और फिर अभी उन्हीं से मिलते और उन्हीं से प्रेशर और उन्हीं की तरफ से सारी फेवर खान साहब ले रहे हैं। और देखें, जो भी प्रेशर बाहर से आएगा वो ना तो नवाज शरीफ या जरदारी साहब पे नहीं है, वो तो इस रियासत के ऊपर या इस रियासत के खिलाफ है। ये जितने शख्सियात हैं ये अपनी ज़ात से कभी बाहर निकल के ये 26 करोड़ लोगों का नहीं सोचते कि उनके ऊपर क्या अजाब पड़ेगा और क्या पड़ रहा है। ये अपनी ज़ात तक जो भी बेनिफिट लेना है उसी की बात करते हैं। राना साहब ने जो बात की है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस पैराए में ये कहा है कि जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब बैठ जाएं। मकसद ये है कि ये फैसले ना जरदारी साहब ने करने हैं ना नवाज शरीफ साहब ने करने हैं। आपको पता है कि इस केस के मुद्दई कोई और हैं जिन्होंने सजा या रिलीफ देना है, वो और लोग हैं। तो वहाँ पे ये कोशिश बहुत कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में कोई ऐसी अंडर द टेबल कोई डिस्कशन है, मुझे नहीं पता कि वो उनकी तरफ से शायद। अच्छा बेग साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक और शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। जरा इंटरेस्टिंग है और आपका तजिया भी इंटरेस्टिंग होता है। जरा साद रफीक साहब को सुनिए। इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तिलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन हो गया या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। उनका नाम लिया ही नहीं जाता। ये नहीं हो सकता सियासतदान लगड़ा खाता रहेगा और फौज का साबिक सरबराह सारा कुछ करके तो वो गोल्फ खेलेगा। अब इधर भी कुछ टोन बदली हुई है बेग साहब। देखें, बेसिकली मेरा ख्याल में ओवरऑल काजी साहब जो सोच ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसमें जो हमारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है वो हायल हो जाती है। ना तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ना लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है अनटिल कि आप उनको एक वाज़ेह क्लियर रोड मैप दे दें। अभी देखें, अभी भी गवर्नमेंट और दूसरे जो अदारे हैं वो को क्लियर रोड मैप नहीं दे रहे और एक हर चीज़ अभाम में है और पूरी कौम इस वक्त सोच रही है और पूछ रही है कि जी क्या होगा और कैसे होगा। सारे लोगों के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल बहुत ज़रूरी है। बिजनेस रन करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को रन करना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अदारे बंद हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये सारा अगले महीने एक बड़ी तकरीब होने जा रही है दुनिया की, ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी है और कोशिश ये की जा रही है कि शायद बानी पीटीआई के नाम कोई खत निकल आए वहाँ से और दावतनामा निकल आए, लेकिन वो निकलता है या नहीं। लेकिन सर क्या खबर है कि कोई दावतनामा आया है पाकिस्तान को? कौन जा रहा है वहाँ? जय साहब, आपको दावतनामा चाहिए तो मुझे बताएं, मैं मंगवा देता हूँ। दावतनामों से क्या फ़र्क पड़ता है? मकसद ये है कि वहाँ तो बहुत सी दुनिया होगी, उनमें से अगर ये पहली बात तो ये जा नहीं सकेगा और दावतनामा है इसको आना नहीं है। मैं जितनी हाइप इन्होंने क्रिएट कर दी है, पहले उसी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया उसी मुल्क के खिलाफ, अभी वहीं से सारी तारें, क्योंकि पैसा और लॉबियस्ट एंड अदर कंट्रीज दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान, वहाँ से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं इनके लिए, पीटीआई के लिए एक ही पैगाम है, जमा खातर रखें। वहाँ से ओथ भी हो जाएगा, प्रेसिडेंट भी बन जाएगा ट्रंप, लेकिन इतना इजी नहीं है हडियाला जेल से निकलना जितना वो समझे बैठे हैं। तरीके इन्होंने मेरे ख्याल में पिछले एक साल में कुछ 10-12 तारीखें तो दी होगी ना। वो 15 दिसंबर की तारीख भी थी, डेडलाइन भी थी, उठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं रिहा कराए बगैर। तो इतना ज़्यादा इनको उसके ऊपर जो है भरोसा करके बैठना नहीं चाहिए।
اچھا بیگ صاحب، یہ میں آپ کو کچھ ایک خبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ ایف بی آر بھی کہہ رہا ہے. پہلے وزیر خزانہ نے الزام ایف بی آر پہ لگایا کہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتا. اب وہ کہتے ہیں 17 کھرب روپے کا یہ ٹیکس کھا جاتے ہیں. اب ظاہر ہے جن کے پاس پولیٹیکل اقتدار ہے انہی کے پاس معاشی اقتدار بھی ہے. تو یہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی ایک بدلاؤ یا تبدیلی کی ہوائیں شاید معیشت میں بھی چل رہی ہیں بیگ صاحب. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا پیسہ پاکستان کی اشرافیہ کھا جاتی ہے بقول ایف بی آر کے؟ دیکھیں ایف بی آر کا قاضی صاحب جہاں تک بیہیویئر ہے وہ اینٹی بزنس بیہیویئر ہے. بہت سے بزنسز ان کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں، ان کی غلط ٹیکس پالیسی کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں. آپ ٹیکس نیٹ بڑھا نہیں پائے، کبھی نہیں بڑھا پائے، نہ ان کی کوشش ہے. صرف جو ایگزسٹنگ ٹیکس دینے والے ہیں سارا زور ان کے اوپر ہے، اور انہی کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. ٹیکس چوری اگر ایف بی آر کے لوگ نہ ملے ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے. تو یہ خود ملے ہوتے ہیں، یہی آپ کو چوری کے راستے بھی بتاتے ہیں، یہی آپ کو شارٹ کٹس بتاتے ہیں. نیچرلی باقی جو لوگ ہیں، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ٹیکس سگریٹ سے جو وصول ہوتا ہے اس میں ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے لاسٹ ایئر جو بجٹ میں انہوں نے کی 600 ارب روپے. اور وہ جو ٹوانا صاحب ایف بی آر کے چیئرمین تھے، جب ان سے باس پرس ہوئی انہوں نے چپ کر کے ریزائن دیا اور گھر چلے گئے، اور کوئی کسی نے پکڑا نہیں ابھی تک ان کو. تو اس قسم خود انہوں نے کچھ لیا ہوگا، 5-10 ارب لے لیے ہوں گے، لیکن گورنمنٹ کا 600 ارب کا نقصان کر گئے. تو مقصد یہ ہے کہ ایف بی آر بڑی گیم میں خود شامل نہ ہو تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، گورنمنٹ میں ہیں یا گورنمنٹ سے باہر ہیں. اچھا بیگ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہر چیز پہ آپ کا ٹیک لوں. ایک اور ساٹھ آپ کو سنوانا ہے. سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب، ان کی ذرا رائے سنیے گا، پھر میں سیاست کی طرف واپس آتا ہوں. معیشت پہ تو آپ نے سیر حاصل بات کی، سنائیں جی. اچھا بیگ صاحب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وفاقی وزیر ہیں اور کئی دفعہ رہے ہیں، ان کے والد محترم بھی ہمارے مہربان تھے، وہ یہ بھی اب الیکشنز پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یا اس سے سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیے قاضی صاحب جو ہار جاتا ہے وہ تو یہی بات کرتا ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن ان کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی پالیسیز اور اس پریویس الیکشن کے اوپر جو بھی ہوا اس کے اوپر ریویو بڑے اسٹرانگلی کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ان کے ہارے جو کہ سٹار لیول کے پولیٹیشنز تھے، تو ریویو تو بنتا ہے. لیکن ابھی اس وقت جو گورنمنٹ پنجاب میں ہے، آپ نے دیکھا وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں بس اسی کے گرد گھوم رہی ہے. اس میں پولیٹیکل لوگوں کو یا پولیٹیکل جو انپٹ ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی جماعت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. لیکن بیگ صاحب میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ یہاں پر سی ایم پنجاب نے 14 روپے بجلی کی قیمت کم کی، ہم نے اپریشیٹ کیا، سینٹر نے انٹروین کیا واپس، تو 1 لاکھ جو ملنے تھے ہمیں وہ چلیں. بہرحال بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. یو آر سو ٹو ہیو انلائٹنڈ us on many issues.